Buonasera, ben ritrovati per questo ennesimo incontro di Passepartout. Direi che ci aspetta un'altra bellissima serata, un altro bellissimo incontro. Il titolo di questa sera è L'eterno ritorno della guerra civile. Filosofo e scrittore, è uno dei più noti intellettuali spagnoli di oggi, dal pensiero libertario e anticonformista. La sua riflessione filosofica è sempre stata accompagnata da una particolare attenzione alle questioni politiche e sociali. È stato docente di filosofia per più di 30 anni nei Paesi Baschi e presso l'Università Complutense di Madrid. Il suo libro Etica per un figlio, Etica para Amador, lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ha scritto oltre 50 opere, dai saggi politici a quelli letterari e filosofici, passando per la narrativa e il teatro. Signore e signori, Fernando Savater. Queridas amigas, queridos amigos, ante todo muy buenas noches. Y es un gran placer encontrarme aquí de nuevo en el Piamonte, ahora en Asti, que es una de las ciudades que no conocía de Italia, que conozco casi todas. Y me alegra mucho poder estar con ustedes esta noche y hablar de un tema muy complejo, muy complicado, que en España no siempre es fácil tratar, porque afecta no solamente a la memoria y a la razón, sino también a unos sentimientos, digamos, casi ancestrales que todavía quedan en España. Innanzitutto, si sente? Buonasera a tutti. Per me è un enorme piacere essere qui stasera ad Asti, città del Piemonte che non conoscevo perché conosco varie città italiane, e affrontare qui con voi un tema che non è per niente facile, un tema complesso e soprattutto che non è facile trattare soprattutto in Spagna, perché ha a che fare non solo con la memoria e la ragione, ma anche con qualcosa che va al di là, con qualcosa di molto emotivo. Para comenzar, la guerra civil española, que fue de alguna forma una especie de ensayo de la guerra mundial, de la gran guerra europea que posterior, la guerra civil fue el trauma de la España moderna. El final de la República y la guerra civil fue el gran trauma de la España moderna, que no participó en la guerra mundial. Y fue un trauma que se prolongó después de terminada la guerra todavía los 40 años de la dictadura. Es decir, la dictadura de Franco mantuvo permanentemente abierta la herida, el trauma de la guerra civil. Inizierei parlando della guerra civile. La guerra civile spagnola, che è stato un qualcosa che ha annunciato quella che poi sarebbe stata la seconda guerra mondiale. E per la Spagna è stato un enorme trauma, un trauma anche per la Spagna moderna, quello che è la Spagna moderna. Infatti la ferita aperta della guerra civile si è prolungata per altri 40 anni durante il franchismo, durante la dittatura di Franco, che ha appunto mantenuto aperto questo trauma e questa ferita. El imaginario político español quedó marcado con una división distinta a la habitual de izquierda y derecha, que es la separación entre franquistas y antifranquistas. Entre los antifranquistas había también gente de derechas, no solamente de izquierdas, pero la gran división no solo durante la guerra, sino durante los 40 años posteriores, la gran división fue la división entre los partidarios del régimen, los franquistas, y los antifranquistas, tanto fueran de derechas como de izquierdas. Infatti l'immaginario politico spagnolo
è rimasto segnato, profondamente segnato, da una divisione che era diversa da quella classica tra sinistra e destra. Si trattava della divisione tra franchisti e antifranchisti. Infatti anche tra gli antifranchisti, cioè anche tra i franchisti c'erano anche delle persone magari non di destra e viceversa. E questo tipo di divisione si è perpetuato non solo nella guerra ma anche più tardi, durante il periodo di Franco, facendo sì che queste due fazioni fossero quelle pro Franco, quindi fautori di Franco, e quelli contro Franco. El problema es que no era lo mismo ser antifranquista que ser demócrata. Es decir, entre los contrarios a Franco había algunos partidarios de regímenes tan poco democráticos como lo del propio Franco. Pero, sin embargo, ese problema, esa dificultad para cuando llegase la democracia, mientras vivió Franco quedó oculta. Solamente había franquistas y antifranquistas. E incluso después, al final, en los últimos años de la dictadura, había todavía el sueño, la fascinación, por ejemplo, representada por la fascinación por Fidel Castro en muchos intelectuales y políticos españoles, el sueño de un Franco bueno, de un Franco de izquierdas, de un Franco que hiciera lo que hacía Franco, pero a favor de la izquierda y no a favor de la derecha como lo había hecho Franco. Il problema infatti era che essere antifranchisti o essere democratici non era la stessa cosa che appunto essere, c'era una differenza. Essere antifranchista poteva essere anche un qualcuno che era a favore di regimi altrettanto non democratici come quello di Franco, però di un altro segno. Infatti, soprattutto negli ultimi anni del franchismo, si è vissuto in maniera molto forte il fascino nei confronti di una figura, per esempio, come quella di Fidel Castro, soprattutto tra gli intellettuali spagnoli, tra alcuni politici spagnoli. Una sorta di, era diventato il sogno, per così dire, di un Franco buono, un Franco di sinistra, che usasse gli stessi metodi di Franco, tutto sommato, però a favore di una classe diversa, di una classe sociale diversa. Cuando acabó la dictadura, con la muerte de Franco, y se inició lo que se llama la transición democrática, que muchos esperaban que fuese violenta, traumática, y en algunos aspectos lo fue. Hubo asesinatos, hubo crímenes, pero muchísimo menos de lo que se había temido. Fue un paso bastante más sencillo y menos violento del que se había temido. Fue gracias a que en la transición democrática no se pretendió castigar al franquismo, sino simplemente institucionalizar todo aquello que el franquismo había prohibido. En vez de condenar o de perseguir a los franquistas, lo que se hizo fue convertir en realidad todo lo que se había soñado durante el franquismo: partidos políticos, sindicatos, libertad de expresión, fin de las penas que condenaban pues prácticas sexuales como homosexualidad, adulterio, etcétera, que estaban condenadas durante el franquismo. En fin, institucionalizar todo aquello que había estado prohibido durante Franco. La venganza, digamos, contra el franquismo no fue contra los franquistas, sino contra el ideario del franquismo, institucionalizando todo lo contrario, todo aquello que había estado prohibido durante la época de Franco. Con la fine della dittatura, con la fine quindi del franchismo, con la morte di Franco,
si passò alla cosiddetta transizione democratica, che molti temevano sarebbe stata particolarmente violenta. E così non fu, anche se ci fu qualche scarso episodio violento, ma assolutamente fu molto più semplice di quanto non si aspettasse. E questo perché non si volle punire i franchisti, ma si cercò di istituzionalizzare, per così dire, tutto quanto era ciò che era stato proibito dal franchismo. Quindi, per esempio, divenne realtà tutta quella serie di sogni che non erano stati possibili durante il franchismo. I partiti politici che non esistevano, la fine per esempio di sanzioni nei confronti di determinate pratiche di libertà dal punto di vista sessuale, pensiamo anche per esempio all'omosessualità o altro. E quindi il tipo di vendetta non fu una vendetta contro il franchismo, ma fu una vendetta contro la serie di ideali e di valori del franchismo. Digamos, el periodo de transición fue un periodo en el cual se trató por todos los medios de evitar reproducir aquellos elementos que habían llevado a la guerra civil. Durante la transición democrática hubo una preocupación por parte de todo el mundo, izquierda y derecha, de evitar todo aquello que podía volver a reproducir el enfrentamiento mortal entre los españoles. Y en eso estuvo de acuerdo no solamente la gente que había sobrevivido, digamos, al franquismo, sino también los exilados que habían estado fuera, obligados por Franco a estar fuera de España. Cuando regresaron con un mensaje conciliador, con un mensaje de aproximación de los extremos, de evitar los grandes enfrentamientos, incluso una cierta hermandad, digamos, entre todos los que representaban el antifranquismo, fueran de derechas o de izquierdas. Evidentemente, eso fue posible gracias a la bonanza económica que en ese momento había en Europa y particularmente en España. Es decir, era un momento de despegue económico, de bienestar económico, y eso ayudó mucho a que la transición no fuera una transición violenta, rencorosa, sino más bien una transición suave y de alguna manera alegre, ¿no? Durante la transizione si cercò a tutti i costi di evitare tutti quegli elementi che avevano portato alla guerra civile e quello che era quindi stato lo scontro mortale tra gli spagnoli. Su questo erano tutti d'accordo, non solo i sopravvissuti al regime franchista, ma anche tutti quelli che erano stati esiliati e che tornavano in Spagna e che tornavano cercando di portare un messaggio di riconciliazione fondamentalmente, di fraternità, una fraternità e una riconciliazione che accomunava tutti gli antifranchisti, che fossero di destra o che fossero di sinistra. Si è trattato quindi di un tipo di transizione e che è stato reso possibile soprattutto anche grazie al periodo che si viveva in quel momento dal punto di vista economico, che era un periodo florido, un periodo di decollo, e quindi questo ha permesso un tipo di transizione non segnata dal rancore. E io parlerei di una transizione quasi felice, allegra. Algunos elementos, sin embargo, continuaron de alguna forma sonando a guerra civil. En ese consenso generalizado en contra de la guerra civil, algunos elementos seguían manteniendo vivo el recuerdo o la amenaza de la guerra civil. En primer lugar, por supuesto, el terrorismo en el País Vasco, el terrorismo de ETA,
que siguió asesinando demócratas, lo mismo que había asesinado en la época del franquismo, a pesar de que había habido un perdón generalizado y una amnistía general a los presos de ETA encarcelados por Franco. Sin embargo, inmediatamente volvió a continuar el terrorismo, incluso con más fuerza que antes. Y esto, evidentemente, era un elemento que mantenía una tensión parecida a lo que fue la guerra civil. Y, por otra parte, los impulsos nacionalistas, separatistas, en algunas partes de España, como Cataluña, el País Vasco, más suavemente en Galicia. Es decir, uno de los problemas que había causado el final de la República, uno de los problemas letales para la República, que fue los nacionalismos, como en Cataluña, en el País Vasco, etcétera, volvía aunque fuera amortiguadamente, volvían a estar otra vez presentes y enturbiaban ese consenso general de la posterior a la dictadura. Ciò detto, tuttavia, permanevano degli elementi che sapevano ancora di guerra civile, che mantenevano viva la minaccia della guerra civile. In primo luogo il terrorismo, specialmente il terrorismo che esisteva nei Paesi Baschi, praticato dall'ETA, che continuava a uccidere persone di viva e chiara passione democratica, e nonostante ci fosse stata un'amnistia generale nei confronti di quelli che erano stati imprigionati da Franco, soprattutto dagli attivisti dell'ETA che erano stati imprigionati da Franco. E questa tensione si sentiva in maniera molto forte, anzi più forte di prima, più forte che negli ultimi tempi di Franco. E naturalmente contribuiva a rendere il panorama molto teso. D'altro canto c'erano anche delle spinte separatiste che provenivano dalla Catalogna, dagli stessi Paesi Baschi di cui abbiamo appena parlato, e anche dalla Galizia, anche se meno. E tutto ciò naturalmente portava a dei problemi veramente profondi, era lo specchio di quel problema letale e fatale che aveva poi portato alla guerra civile, ed era esattamente il separatismo. Questo era uno dei problemi che aveva portato alla guerra civile e offuscava l'ambiente, peraltro molto buono, della transizione. E poco a poco, con los problemas económicos que fueron llegando, es decir, primero España había sido un país receptor de fondos europeos que habían ayudado muchísimo al desarrollo y al despegue, digamos, de la democracia española, pero poco a poco nos convertimos en uno de los países que a su vez tenía que aportar fondos a Europa. Además, la bonanza económica europea entró en crisis, en una crisis que en unos países se notó más y en otros menos. España fue uno de los que los padeció más claramente, y esa situación hizo que algunos volvieran a recurrir como arma o como derivación política al imaginario de la guerra civil. En el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era presidente Zapatero, lanzó la idea de una ley de memoria histórica, una búsqueda de una ley de memoria histórica. Había una serie de cosas, en fin, razonables, como era que había muchas personas que habían perdido a familiares suyos durante la guerra civil y no sabían dónde estaban enterrados en una carretera, en un campo, y esa gente quería
de alguna forma, pues saber dónde estaban esas personas y poder darles un entierro digno, ¿no? Cosa que es muy lógica. Pero con ese pretexto se intentó crear una ley que de alguna forma crease una memoria obligatoria de lo ocurrido en la guerra civil para todos. Es decir, una memoria histórica por decreto, una memoria histórica por ley que hiciese o que dejase definitivamente establecido lo que había que pensar de lo ocurrido en la guerra civil, que como todas las guerras civiles era muy compleja, tenía muchos aspectos y todos de alguna manera habían contribuido con aspectos negativos y no solamente, por supuesto, los franquistas. Entonces, esa idea de una memoria por decreto, que es lo contrario, la historia es lo contrario de la memoria cada cual tenemos la nuestra y es insustituible y ninguno nos lo va a quitar por mucho que nos obliguen a ello, mientras que en cambio la historia es los hechos más o menos objetivos cuyo estudio compartimos. Se intentó convertir entonces la memoria en una historia por decreto y eso poco a poco fue enturbiando y trayendo otra vez a la actualidad la memoria de la guerra civil. Poco a poco, man mano che comunque le condizioni dell'economia mondiale cambiavano, con una crisi economica che iniziava a manifestarsi e soprattutto anche col fatto che mentre all'inizio, subito dopo la morte di Franco, la Spagna, essendo diventata parte dell'Unione Europea, era un paese che riceveva fondi di aiuto da parte dell'Unione Europea. Più avanti era la stessa Spagna che doveva apportare dei fondi ad altri paesi europei, quelli che man mano entravano. E quindi di fronte a questa situazione di crisi, che tra l'altro vide la Spagna tra i paesi più colpiti come crisi economica, tutto ciò fece sì che ritornassero degli elementi all'immaginario della guerra civile, che molti facessero di nuovo ricorso alla guerra civile e sfruttassero questi ricordi. Pensiamo per esempio al periodo del governo Zapatero, in cui si volle promulgare la cosiddetta ley della memoria storica, cioè la legge della memoria storica, che da una parte aveva delle sue ragioni, perché c'erano delle persone che avevano perso dei familiari durante la guerra civile e che per esempio non sapevano neppure dove fossero stati seppelliti, se in fosse comuni, eccetera, e che quindi era anche giusto che si cercasse di sapere qualcosa di più. Ma in realtà quello che alcuni cercarono di fare fu di far sì che questa fosse una legge che decidesse che fosse una memoria obbligatoria per tutti, cioè fare una memoria storica per decreto, il che è un paradosso. E quindi praticamente quello che voleva fare la legge per la memoria storica era cercare di dire e affermare in modo definitivo ciò che si doveva pensare riguardo alla guerra civile, cioè voleva affermare ciò che era successo durante la guerra civile, cosa che è molto difficile stabilire perché sappiamo che ci sono stati problemi in entrambe le parti in conflitto. E questa idea della memoria per decreto, come abbiamo detto, è un paradosso e portò il fatto, un fatto praticamente che risuscitò in molti anche i fantasmi della guerra civile e queste memorie della guerra civile. La guerra civil entonces vuelve otra vez a la actualidad, pero esta vez de forma virtual en lugar de forma real.
es decir, se convierte en un arma política que se utiliza contra los adversarios. Los que perdieron, digamos, en la época histórica la guerra civil, hay gente que se siente herederos de quienes perdieron la guerra civil y acusan al poder, la derecha, el gobierno, de ser herederos de los vencedores en la guerra civil. Y la derecha acusa a cualquier alianza de izquierdas de volver a formar un frente popular como es el que se formó en la guerra civil y dio origen al enfrentamiento. Es decir, la guerra civil que se perdió en la historia, hay quien quiere ganarla luego con la imaginación o con el recuerdo. De hecho, algunos sabemos, algunos de los que vivimos el franquismo y padecimos pues las represalias franquistas y estuvimos en la cárcel con Franco, etcétera, vemos ahora con asombro que en la actualidad hay muchos más antifranquistas que en la época de Franco. Es decir, cuando Franco estaba vivo y activo, etcétera, desgraciadamente los antifranquistas eran bastante pocos y en cambio ahora hay una cantidad de fervientes y furiosos antifranquistas que tratan de luchar contra Franco 20 o 25 o 30 años después de la muerte de Franco, lo cual no deja de ser una situación curiosa. Quindi siamo tornati a una situazione virtuale di memoria della guerra civile e l'idea e l'immaginario della guerra civile viene utilizzata ed è diventata un'arma politica contro i propri avversari. Infatti coloro che hanno perso, ci sono delle persone chi perde nell'agone politico spesso si sente erede di coloro che hanno perduto durante la guerra civile, cioè della parte dei perdenti, e accusa il governo di essere erede di coloro che invece vinsero durante la guerra civile. E quindi come dire che si vuole vincere la guerra civile dal punto di vista immaginario succede tra l'altro qualcosa di particolarmente bizzarro perché per esempio noi dice il filosofo noi che abbiamo vissuto e che abbiamo patito sulla nostra pelle il franchismo, siamo magari stati anche incarcerati durante il periodo di Franco, vediamo che oggi che non c'è Franco, ci sono molti più antifranchisti di quanto non ce ne fossero durante il franchismo. Quindi c'è questa ondata di ferventi antifranchisti e questo è un qualcosa di particolarmente curioso e di bizzarro che lascia a pensare. En la actualidad, la mayoría de los españoles por supuesto, no vivieron la guerra civil, desde luego, ya los supervivientes tienen que ser más que nonagenarios, pero la mayoría de los españoles ni siquiera han vivido el franquismo. La mayoría de los españoles en la época de Franco o bien eran niños muy pequeños o no lo conocieron. Es decir, que la guerra civil cada vez forma parte de una historia más pasada, pero sin embargo, cuanto más pasada queda, más cosas se inventan, más actualidad imaginaria recibe. Las palabras fascista, las palabras frente populista, etcétera, se manejan hoy con una ligereza extraordinaria, precisamente porque ya no se recuerda cómo o cuándo fueron utilizadas en su sentido propio, en su sentido estricto. Ese consenso para evitar el recuerdo de la guerra civil, no para evitar recordarlo, que eso es imposible, las personas que la conocieron lo recuerdan, sino para evitar plantear de nuevo el problema de la guerra civil como si fuera otra vez motivo de enfrentamiento. Eso que se había admitido, digamos, en la transición, hoy vuelve a estar en entredicho. Hoy a veces parece
que volvemos a estar discutiendo y debatiendo entre unos y otros la guerra civil, que hay que volver a enfrentarse, que hay que volver, al menos imaginariamente, a reproducir los planteamientos de la guerra civil, que son planteamientos de hace un siglo, del siglo pasado, de otra situación histórica, de otra situación, digamos, cultural, educativa, etcétera, etcétera. Yo creo que esa especie de mundo virtual, la guerra civil como videojuego político de los españoles actuales, yo creo que eso es uno de los grandes problemas que la política española sigue teniendo todavía. Come dicevo, quindi, la maggior parte degli spagnoli attualmente non sono vissuti durante il franchismo, non parliamo poi di aver conosciuto la guerra civile. Quindi la guerra civile è sempre di più un qualcosa che diventa parte della storia passata, remota, ma quanto più passata, più si inventa molto sulla stessa guerra civile e si iniziano ad utilizzare parole collegate alla guerra civile e al suo portato in maniera molto poco corretta. Per esempio le parole come fascista vengono usate con moltissima leggerezza attualmente, proprio perché in realtà non si sa esattamente cosa siano. Non stiamo riuscendo ad evitare attualmente quello che invece si era accordato durante la transizione, cioè evitare quell'insieme di rancori, quell'insieme di ritorni eterni alla tensione della guerra civile. Si vuole quasi riprodurre l'impostazione delle impostazioni e delle cause che sono semplicemente del secolo scorso. È una sorta di mondo virtuale. Io parlerei della guerra civile in Spagna come una specie di videogioco degli spagnoli attuali ed è questo uno dei grossi problemi della politica actual en España. Bueno, esto es lo que más o menos quería discutir con ustedes esta noche. Es decir, ese fantasma de la imaginación que a veces se queda como atrapado, como si, digamos, toda la mitología que hay en torno a los fantasmas, si ustedes son aficionados a leer historias de ese género, es alguien que ha muerto en unas circunstancias violentas y que queda atrapado en el lugar donde murió, en un castillo, en una plaza, y que aparece de vez en cuando para asustar a los vivos y para impresionar a los vivos con ese recuerdo sangriento de su muerte. Bueno, pues en cierta forma ese fantasma de la guerra civil sigue apareciendo, pero sigue apareciendo convocado por quienes lo quieren utilizar políticamente. Es decir, no es un fantasma que aparezca por sí mismo, que realmente ya en la España de hoy nada tiene que ver o poquísimo con la España de la guerra civil, sino que es convocado por aquellos que quieren utilizarlo como un arma arrojadiza contra otros. Esos son los aprendices de brujo, digamos, que convocan a la guerra civil con el peligro de que antes o después ese embrujo, ese hechizo traiga malas consecuencias, porque los fantasmas a veces se vuelven agresivos para los vivos. Yo por eso creo que es mejor empezar a buscar otros planteamientos y otro lenguaje político que evite repetir ese lenguaje falsamente heroico de la época de la guerra civil. Ecco, questo era più o meno quello che volevo raccontarvi stasera. Quindi questo fantasma dell'immaginazione e questo fantasma della guerra civile è qualcosa che rimane intrappolato, è rimasto intrappolato
è qualcosa di simile a quello che succede ai veri e propri fantasmi. Se qualcuno di voi ama le storie di paura, insomma, dei fantasmi, si sa che in genere il fantasma è quel qualcuno che è rimasto ucciso in situazioni violente e che poi ogni tanto rimane appunto intrappolato nel luogo che ha visto la sua morte violenta, e ogni tanto torna e spaventa i vivi. E per noi la guerra civile è un qualcosa di molto simile, una sorta di fantasma che ogni tanto torna e che viene soprattutto utilizzato però a fini politici, viene utilizzato come arma nei confronti dei propri avversari. Però sappiamo come spesso gli apprendisti i stregoni poi finiscono per combinare dei grossi guai, e questo può diventare qualcosa di enormemente pericoloso. Io penso che appunto il fantasma della guerra civile debba decisamente essere eliminato dal nostro immaginario.